अल्हम्दुलिल्लाह इससे पिछले सबक में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी इंट्रोड्यूस करवाया था और मुरक्कब इज़ाफ़ी को बनाने का तरीका बताया था और आपको ये बताया था कि अगर 2 मुफ़रदात हों, 2 मुफ़रद इस्म हों, एक नकरा हो पहला वाला, दूसरा वाला मारिफ़ा हो, तो ये दोनों मिलकर आपस में मुरक्कब इज़ाफ़ी बनते हैं। जो नकरा होता है उसको मुदाफ़ कहते हैं और जो मारिफ़ा होता है उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुदाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे एक मिसाल आपके पास आई थी रब्बुल अर्शी। अब ये एक नकरा है रब और अल अर्शी ये मारिफ़ा है। तो अब नकरा प्लस मारिफ़ा इसमें बनना है मुरक्कब इज़ाफ़ी। अच्छा अब ये नहवी तरकीब क्या होती है? इसकी हमें नहवी तरकीब करनी है। नहवी तरकीब ये होती है कि आप सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि एराब लगाते हैं उसमें। एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के अंदर आप इसके अंदर एराब लगाते हैं। एराब लगाने के बाद आप उसको वज़ाहत करते हैं कि ये एक-एक वर्ड की वज़ाहत करते हैं कि क्या बन रहा है और उसके बाद जो है वो आप उसका तर्जमा हासिल करते हैं। तो अगर आपको तर्जमा हासिल हो जाता है, तो फिर आपकी वो तरकीब का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये एक अलग बात है कि आपने एराब गलत लगाए हों और ये भी एक अलग बात है कि आपने तर्जमा जो है वो जो निकाला हो वो गलत हो। लेकिन एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो 3 स्टेप्स आपने पूरे करने होते हैं। फिर गलत-सही का फैसला बाद में किया जाता है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर इतना लिखा हुआ है और यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, ठीक है? ये रब और एक अल अर्श। मैंने आपको बताया कि नहवी तरकीब में हमें हर लफ्ज़ के बारे में बताना होता है कि क्या बन रहा है। ये वाली बात इम्पोर्टेंट है, क्या बन रहा है? वो लफ्ज़, वो क्या बन रहा है? वो है क्या? वो एक अलग बात है। जैसे मिसाल के तौर पे ये रब इस्म की तादाद वो सॉरी इस्म की तारीफ़ और तनकीर के एतबार से ये नकरा है। तरकीब में ये क्या बन रहा है, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। तरकीब में ये नकरा नहीं बन रहा, ये है नकरा। इसी तरीके से अल आरशी ये है मारिफ़ा। इस एतबार से कि इस्म की 2 अक़साम होती हैं, उसमें से ये एक किस्म होती है, ये है मारिफ़ा। तरकीब में ये क्या बनेगा, ये अभी आपको पता चलेगा। लेकिन मारिफ़ा इसका होना, ये काउंट होगा वहाँ पे और इसका फ़ायदा होगा। लेकिन तरकीब में ये मारिफ़ा बनेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी मारिफ़ा है। अब समझ आ रही बात? तो जो हमारा नहवी तरकीब का जो प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लगाते हैं एराब और आपको पता है कि एराब जो होती है, वो कलमे की आखिरी हरकत को कहते हैं, या तो वो हरकत के ज़रिए आता है एराब या फिर वो हर्फ के ज़रिए आता है। जैसे वाव, अलिफ और या मैंने आपको हुरूफ बताए थे, एराब बिल हुरूफ और एराब बिल हरकत इसी तरह से होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैसे आपको तो पता है कि ये रब्बुल अर्शी है, तो मैं इसके एराब हटाना भूल गया था। फ़र्ज़ करें कि मैंने एराब जो है हटाए हुए हैं। तो अब आप ये बताएँ, अब आप ये नकरा है, ये आपको पता चल गया कि नकरा है, लेकिन इस पे एराब लगाना है हमने। यानी कलमे के आखिर रब के बा पर हमने एराब लगाना है, ठीक है? और जब हम एराब लगा देंगे, तो हमें उसको प्रूफ़ भी करना होगा और उस रे एराब लगाने का हमें कोई फ़ायदा भी होगा, ठीक है? देखें क्या फ़ायदा होगा? ये जो रब है, ये इस इबारत ये पूरी एक इबारत है, इबारत, ठीक है? टेक्स्ट है पूरा। इस पूरे टेक्स्ट का पहला वर्ड क्या है? वो रब है। तो इसका मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये इबारत की इब्तिदा इस इबारत की इब्तिदा रब से हो रही है, इस लफ्ज़ से हो रही है। जब किसी इबारत की इब्तिदा, आगाज़, शुरुआत उस लफ्ज़ से हो रही हो, तो फिर उस लफ्ज़ को रफ़ा दिया जाता है, ठीक है? आपको ये वैसे पता होना चाहिए कि ये रफ़ा और नस्ब और ये जर, ये कोई देता है, तब उस लफ्ज़ के ऊपर ये ज़ाहिर होता है, ठीक है? ये उसके पीछे कोई आमिल होता है, यानी रब के पीछे कोई और ऐसा कलमा होना चाहिए था, वो कलमा आमिल बनता यानी अमल करता और उसके बाद वो इस रब को एराब देता। अब अगर वो इसको रफ़ा देता, फिर तो कोई बात ही नहीं थी कि उसने रफ़ा दे दिया। लेकिन इस वक़्त तो इसके पीछे कोई एक भी लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहला लफ्ज़ ही रब है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कोई कि रब का एराब क्या होगा यहाँ पर, या और भी कोई इबारत हो और उसके पहले ही वर्ड का आपसे पूछे, तो आप उसको ये बताएँगे
کہ چونکہ ابتدا اس ورڈ سے ہو رہی ہے تو ابتدا اس کا عامل ہے، اس کا عامل ابتدا ہے، یعنی اس کی ابتدا ہونا یہ بات اس کا عامل ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو عامل سے مراد یہ اس نے اس کو عمل دیا ہے، عمل کیا دیا ہے؟ اس کو رفع دے دیا ہے۔ تو بائی ڈیفالٹ ہر ورڈ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، لہذا ہم نے اس کو رفع دیا۔ اب میں نے اس کو با پہ رفع دے دیا، یہ میں نے پیش لگا دیا۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ جب میں نے پیش لگایا یعنی کہ میں نے دمہ لگایا تو اس والے لفظ کو آپ نے آگے آنے والے لفظ کے ساتھ اس کو ملانا تھا، تو یہ رب العرش تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تجوید کا قاعدہ ہے، اب یہ دیکھیں یہ اصل میں اس طرح سے اس کا دمہ لگانا ہے، دمہ لگانے کا فیصلہ تو ہو چکا کہ دمہ تو لگے گا، حالت رفع میں اس کو لانا ہے، اس لیے کہ یہ پہلا ورڈ ہے، اس لیے یہ مرفوع ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم نے اس کو دمہ دینا تھا۔ اب تشدید جو ہم نے تجوید کے قاعدے کے تحت لگائی، اب یہ بن گیا رب العرش، یہ بنایا ابھی۔ تو ہمارا جو نحوی ترکیب کا جو پہلا اسٹیپ تھا جس میں ہم نے اپنے ہر کلمے پہ اعراب لگانا تھا، اس میں سے پہلے کلمے پہ ہم نے اعراب لگا دیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اب رہا دوسرا کلمہ، جو دوسرا کلمہ ہے اس پہ بھی اعراب لگانا ہے، شین پر کچھ بھی نہیں ہے، زیر زبر پیش۔ وہ کیسے لگے گا؟ وہ ایسے لگے گا کہ اب آپ کو نحو کے جتنے بھی قواعد پتہ ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ یہاں پہ اپلائی ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک قاعدہ بتاتا ہوں کہ نکرہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ تو جو نکرہ ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے اور جو معرفہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب اس میں ایک قاعدہ یہ بھی پڑھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ تو جب مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اس کو اس قاعدے کے تحت یہ بھی مجرور ہونا چاہیے، اس لیے اس عرشی کے شین کے نیچے کسرہ دیا ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہ رب العرشی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو یہاں پر اعراب دے دیا، یہاں پر بھی اعراب دے دیا، ترکیب میں یہ کیا کیا واقع ہو رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اسٹیپ تھا، سیکنڈ اسٹیپ کہ ترکیب میں یہ کیا واقع ہو رہا ہے۔ پھر تھرڈ اسٹیپ آئے گا نا کہ ترجمہ کرنے کا، تو ترکیب میں یہ جو ہے یہ بن رہا ہے مضاف، تو اس کو آپ لکھیں گے مضاف، اور یہ بن رہا ہے مضاف الیہ۔ یوں آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ آپ لوگ اپنی کاپی پہ اس کو ترکیب کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ رب لکھیں اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈاؤن ایرو بنائیں اور مضاف لکھ دیں۔ العرشی لکھیں، اس کو انڈر لائن کریں، ایک چھوٹا سا ڈاؤن ایرو بنائیں اور مضاف الیہ لکھ دیں اس کو۔ تو اب ترکیب میں یہ کیا واقع ہو رہا تھا، کیا بن رہا تھا؟ یہ رب جو ہے مضاف بن رہا تھا، مضاف بنا دیا۔ العرشی یہ مضاف الیہ بن رہا تھا، اس کو مضاف الیہ بنا دیا۔ اوکے، اچھا، ابھی جو یہ بن رہا تھا تو بننے کا جو نا پروسیس، جب آپ کسی چیز کے بنانے کے پروسیس میں چلے جاتے ہیں تو آپ اس کو بالکل اینڈ تک لے کے جاتے ہیں، اس کی تکمیل تک، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ جب مضاف اور مضاف الیہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ دونوں بنتے ہیں مرکب اضافی، تو لہٰذا ان دونوں کا آپس میں ملنا یہ بھی آپ نے یہاں پر دکھانا ہوگا اور آپ نے بتانا ہوگا کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ مرکب اضافی۔ اب دیکھیں میں نے تو لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ ہے مضاف، یہ رہا مضاف اور یہ رہا مرکب اضافی، میں نے 3 ورڈ لکھے، لیکن جب آپ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے یہ جو یہ لکھا مرکب اضافی، یہاں پر آپ لکھیں گے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ یہ ایک بات تھوڑی سی آپ لفظوں میں لکھیں گے۔ ایک بات ترکیب میں ایک بات اور بھی سن لیں، ہمیں پتا تھا کہ رب نکرہ ہے، کیا میں نے یہاں نکرہ لکھا؟ نہیں، یہ ترکیب کا تقاضا نہیں ہے، اس کو مکس نہ کیا کریں۔ العرشی یہ معرفہ ہے، کیا میں نے یہاں پہ معرفہ لکھا؟ نہیں، کیونکہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے وہ بنانا تھا، اور وہ بنتا ہے مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر، نہ کہ نکرہ معرفہ سے مل کر۔ تو جو مرکب اضافی جس چیز سے بنتا تھا وہ چیز لکھنی تھی، یہاں پہ وہ لکھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک چیز ہوتی ہے اجرا۔ اجرا کیا ہوتا ہے؟ اجرا کے اندر جب آپ کو کوئی عبارت دی جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہر ورڈ کا اجرا کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر قواعد لگانے ہوتے ہیں۔ رب کے بارے میں آپ کو جو کچھ پتا ہے وہ آپ لکھ دیں۔ رب ایک آیا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، یہ بیچ میں ایک نئی بات لے کر آ رہا ہوں ترکیب سے ہٹ کر، لیکن یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اور بعد میں بھی بتاؤں گا۔ اجرا کیا ہوتا ہے؟ اجرا اور نحوی ترکیب میں کچھ فرق ہوتا ہے۔
कुछ नहीं, बहुत कुछ, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर इजरा कर रहे होते, तो मैं आपको ज़बानी तौर पे इजरा करवा चुका हूँ कुरान पाक के डायरेक्टली। फ़र्ज़ करें कि इजरा लिखने के लिए दिया जाता, तो इजरा में लिखा जाता है कि रब जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है कि ये इस्म है या फ़ेल है या हर्फ़ है। तो आप यहाँ पर लिखते इस्म है, फिर उसके नीचे लिखते हैं कि नकरा है कि मारिफ़ा है, फिर उसके मारिफ़ा कौन-सा वाला है, कौन-सी अलामत उसके अंदर पाई जाती है, मोरब है कि मबनी है। ये सारी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ को की लिस्ट प्रोवाइड करना, ये इजरा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करना है, हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर हमारा मकसद है नहवी तरकीब करना, और नहवी तरकीब में सिर्फ़ 3 बातें होती हैं। एक एराब लगाना, तरकीब में वो क्या वाक़या हो रहे हैं, दूसरी बात ये बताना, और उसके बाद तर्जमा हासिल करना। तो आप मेरी वाली जो नहवी तरकीब जो आपको मैं पढ़ाया करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, उससे ना आप लोग बहुत क्लियर, कंक्रीट आपका ये मसला हल हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप लोग जो है वो मुख्तलिफ तरकीबें कर रहे होते हैं, और आप लोग जो है ना मिक्स प्लेट उसकी बना खिचड़ी बना चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग जो है ना वो एक ऐसी तरकीब बनाते हैं जिसमें ये सोचने पड़ जाता है कि ये इन्होंने इजरा किया है या ये जो है इन्होंने वो किया है, तरकीब बनाई है। अच्छा, अभी मैं वापस आ जाता हूँ। देखिए, मैंने मुदाफ़ बनाया, इसको मुदाफ़ इलैह बनाया और मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाया। अब देखिए कि एक कायदा आपको ये भी पता था कि अब देखिए मुरक्कब इज़ाफ़ी हो चुका। अब आपको एक कायदा ये भी मालूम था कि हमेशा मुदाफ़ इलैह का तर्जुमा पहले करते हैं और मुदाफ़ का तर्जुमा बाद में करते हैं, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। सवाल सवाल ये भी यहाँ पर पैदा होता है कि क्या हमारी तरकीब मुकम्मल हो चुकी है? पहले हमें ये भी देखना होता है कि हम असल में बात ये होती है कि हमें तरकीब के अंदर ये जो हम बना रहे हैं मुदाफ़ इलैह और उसके बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी बना रहे हैं, ये हमें कहाँ तक लेकर जाना है? इसको इसको कहाँ तक लेके हमें जाना होता है? तो दरअसल इसको हमें पता है वहाँ तक लेके जाना होता है जब तक हमें एक मुरक्कब ताम, यानी एक कंप्लीट जुमला, मीनिंगफुल सेंटेंस हासिल ना हो जाए, तब तक हमें उसको लेके जाना होता है। बात समझ में आ रही है? फिर उसको हम कंप्लीट कहते हैं और उसके बाद उसका तर्जुमा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ पर 2 अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं, और ये दोनों अल्फ़ाज़ मिलने के बाद ये एक मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहे हैं, और मुरक्कब इज़ाफ़ी तो ताम नहीं होता, ये तो नाक़िस होता है। तो अब चूँकि है ही हमारे पास ये, तो फिर हम तरकीब को यहीं पे रोकेंगे, और यहाँ पर मुद्दा जो था वो बताना था कि तरकीब कैसे की जाती है, और तो इसलिए जो है यहीं पे तरकीब को हमें रोकना पड़ेगा। अब ये आ गया है एक मुरक्कब, मुरक्कब के बाद ये मज़ीद कुछ बन नहीं सकता, ना तो रब्बुल अर्शी से पहले कुछ है जिसके लिए कि ये कुछ बने, ना रब्बुल अर्शी के बाद कुछ है जिसके लिए कि ये कुछ बने। तो लिहाज़ा तरकीब यहाँ पे ख़त्म होगी, और यहाँ पर हम इसका तर्जुमा करेंगे, पहले अर्श का तर्जुमा करेंगे, मुदाफ़ इलैह का, और बीच में का की के लगाएँगे, और उसके बाद रब का तर्जुमा करेंगे। अ, रब का तर्जुमा बस रब कर दें। तो ये हमारी तरकीब यहाँ पर मुकम्मल हुई है। अब आपकी ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी तरकीब जो है, वो क्या है कि वो तरकीब भी आप अभी देख लें। मैं आपको वो दूसरी तरकीब पहले वो वर्ड लेके आता हूँ, फिर बताता हूँ। ये एक नहवी तरकीब जो अभी हमने की, इसके बाद हमने एक और नहवी तरकीब करनी है, मुरक्कब इज़ाफ़ी की होगी वो। अ, कल वाले सबक के अंदर आपने मालिकी यौमिद्दीन के बारे में पढ़ा था। अब देखिए मालिकी यौमिद्दीन ये पूरा एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है, किस तरह से इसको हम तरकीब करते हैं। यहाँ से हम मालिक ले लेते हैं और अपने पास नोट कर लेते हैं इस जगह पे, और यौम लेते हैं, यौम को लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या था, अद-दीन, उसको भी लिख लेते हैं। अब समझ आ रही है बात आपको कि देखिए मैंने मालिकी यौमिद्दीन यहाँ पर कर लिख दिया है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं किस तरह से करता हूँ तरकीब, और इस तरकीब को करने के 2 तरीके हैं। वो दोनों तरीके भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं सबसे पहले इसमें तलाश करूँगा नकरा और मारिफ़ा, ठीक है? तो ये मुझे मालिक जो है वो नकरा मिला। जब ये नकरा मुझे मिला,
تو اس کے بعد میں نے معرفہ ڈھونڈا تو مجھے معرفہ نہیں ملا، مجھے یوم ملا، یہ نکرہ ہے۔ تو ویسے نکرہ پلس نکرہ کا بھی فارمولا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ آیا کہ یہ نکرہ ہے یا یہ معرفہ ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا اپنے آگے آنے والے ورڈ سے۔ تو لہٰذا اس کو اگر ہم ابھی قرار دے دیں نکرہ تو پھر یا معرفہ، تو ابھی تو اس کی ہم یہاں پہ ترکیب کرنا شروع کر دیں گے، لیکن چونکہ یہ اپنے بعد والے سے مل رہا ہے تو یہ اپنے بعد والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم نے اس کے بعد والے کو چیک کیا، یہ معرفہ تھا۔ لاسٹ ٹائم ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ یوم جو ہے یہ چونکہ ایک معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو پھر یہ معرفہ ہے اب کس طریقے سے وہاں مالک کے لیے یہ نکرہ ہے اور یہاں کے لیے یہ معرفہ ہے، تو دیکھیں اس وقت ہم بات کرتے ہیں، اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یوم الدین لکھا ہوا ہے، کل بھی اسی طرح سے بات شروع ہوئی تھی۔ اب اگر یوم نکرہ ہے تو کیا یوم کو میں مضاف کروں گا؟ بالکل کروں گا۔ تو میں نے اس کو بنا دیا مضاف، اس کو میں نے بنایا مضاف الیہ۔ تو اب یہ مضاف اور اپنے اس مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ یہ مرکب اضافی بن گیا۔ یہاں تک بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ابھی عبارت مکمل نہیں ہوئی، اب یہاں پر ہم ڈالتے ہیں جو ہمارا مالکی تھا۔ اب دیکھیے مالکی جو ہے، مالکی اب اس سے کنیکٹ ہوگا، اس مرکب اضافی سے۔ مالکی نکرہ ہے تو مالکی بنے گا مضاف، ٹھیک ہے؟ جب یہ مضاف بنے گا تو یہ اپنے اس مرکب اضافی سے، دیکھیں اب میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پر ہوگا کیا، ہمارے پاس یہ والا مضاف رہا، رکیں، اور یہ ہمارا مرکب اضافی رہا۔ تو اب مضاف کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔ مضاف کے بعد آتا ہے مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی بن جائے گا مضاف الیہ۔ اب بتائیں، مثال کے طور پہ یہ ہے مضاف اور یہ آ کے مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ یہ والا جو مضاف الیہ تھا یہ الگ تھا۔ اب دیکھیں تو یہ ہمارا ہو گیا مضاف، مالکی ہو گیا مضاف، اور یوم الدین یہ پورا ہو گیا مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ۔ اب بتائیں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو بنے گا وہ بنے گا مرکب اضافی، تو لہذا اس کو میں مرکب اضافی بنا رہا ہوں۔ اب اس مرکب اضافی کا ہم نے کرنا ہے ترجمہ۔ تو ترجمہ جو ہے مرکب اضافی کا ہوتا ہے وہ الٹا ترجمہ ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے یہاں، اچھا نیچے سے شروع کریں گے ترکیب میں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہاں سے دیکھتے چلے جائیں گے، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو یہ پہلے اس مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا اور پھر بعد میں اس مضاف کا ہوگا۔ لیکن جب اس مضاف الیہ کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ مضاف الیہ خود ایک مضاف الیہ اور مضاف پر مشتمل ہے، تو پہلے اس مضاف الیہ اور مضاف کا ترجمہ کیا جائے گا، لہذا اس کا مطلب ہے ہماری بات یہاں سے شروع ہوگی۔ تو ہمارا ترجمہ کیا بنے گا؟ دین، یعنی دین کا مطلب جزا، اس کے بعد یوم، تو جزا اور یوم کے درمیان کا کی کے لگائیں گے، جزا کا، اور اس کے بعد یوم کا ترجمہ آئے گا دن، جزا کا دن۔ اور اب یہ ہمارا اتنا حصہ مکمل ہوا ہے، جو اتنا حصہ مکمل ہوا ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے۔ اب مضاف الیہ، کیونکہ اتنا حصہ بن کے مضاف الیہ ہو گیا ہے، تو اب اس مضاف الیہ کا الٹا ترجمہ ہوگا، یعنی اس مضاف الیہ اور اس سے پیچھے والا مضاف اس کا ترجمہ ہوگا اور کا کی کے لگائیں گے۔ تو اس مضاف الیہ کا تو آ چکا یہ رہا ترجمہ، اس کے بعد لگائیں گے کا کی کے کو، تو میں نے کا لگا دیا ہے، اور مالک، مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ابھی میں مالک لکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں ترجمہ بنا جزا کا دن کا مالک، آپ نے کہا تھا نا کا کی کے لگاتے ہیں، لگا دیا۔ اب اردو زبان کے اندر جو اس کو بیسٹ طریقے سے کہا جائے گا، جزا کا دن کا مالک تو نہیں کہیں گے، تو اردو یہ تقاضا کرتی ہے کہ جزا کے دن کا مالک، تو یہ کیا آ جائے گا یہاں۔ اب یہ صحیح ترجمہ ہمارا حاصل ہو گیا، یہ ہماری ترکیب یہاں پر مکمل ہوئی ہے کہ جزا کے دن کا مالک۔ اچھا اب آپ ایک کام کریں، یہ جو میں نے آپ کو اس وقت ترکیب دی ہے، اس ترکیب کا اسکرین شاٹ لیں، کیونکہ اسی ترکیب کو اب میں آپ کو دوسرے انداز میں بتاؤں گا۔ اس ترکیب کو کرنے کے دو طریقے تھے، دوسرا طریقہ بھی مجھے آپ کو بتانا ہے، تو یہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ آپ نے لے لیا اس کا اسکرین شاٹ۔ اب دیکھیے اس ترکیب کے اندر کیا ہے بات، جزا کے دن کا مالک،
ये लिखे रहने देता हूँ। मुरक्कब इजाफी, ये जो मैंने जो इसको बनाया है वो मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दिया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास लाइनें हैं उसको भी मैं हटाता हूँ। 1 मिनट रुकें। देखिए, जो दूसरा तरीक़ाकार है, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप पहले वाले तरीके में आप ध्यान कीजिएगा कि मैंने पहले ना यहाँ से शुरू कर दिया था, यौम को बनाया था मुदाफ़ और अद्दीन को मुदाफ़ इलैह बनाया था। एक तरीका ये भी दुरुस्त था बिल्कुल। अब हम करेंगे यहाँ से शुरू। मालिक, मालिक नकरा, इसको बनाएँगे मुदाफ़, ठीक है? तो यौम बन जाएगा मुदाफ़ इलैह। अब क्यों बनाया यौम को मुदाफ़ इलैह? कैसे? कैसे बनाया? मैं बताता हूँ। बात ये है कि आप तो पूछेंगे ना, भई नकरा होता है और मारिफ़ा होता है तब बनता है। वो मुदाफ़ इलैह जो है बनता है तब जब वो मारिफ़ा होता है, क्योंकि आपने कहा था नकरा प्लस मारिफ़ा होता है। तो ये तो मारिफ़ा नहीं है, तो ये तो नकरा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, ये मारिफ़ा है। वैसे अगर यहाँ पे किसी किसी जगह पे यहाँ लिखा हो कहीं इधर, अब लिखने की यहाँ पे जगह नहीं है, छोड़ें। अकेले से कहीं पे लिखा हुआ हो तो वो यौम जो है वो नकरा था। लेकिन जब आपने मालिक को मुदाफ़ बनाया और उसके बाद मुदाफ़ इलैह बनाने के लिए सोचने लगे, तो यौम के ऊपर जब आप आए तो आपने जब यौम के बारे में गौर करना शुरू किया कि क्या ये नकरा है कि मारिफ़ा है, तो आपको पता चला कि यहाँ पर इस जगह पर ये मारिफ़ा है। वो इसलिए क्योंकि ये एक मारिफ़ा की तरफ मुदाफ़ हो रहा है। तो इसलिए ये नकरा प्लस मारिफ़ा का फ़ॉर्मूला यहाँ पर दुरुस्त है। ये वाली बात कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। तो अब उसको मैं ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करके मैं दिखा रहा हूँ कि अब ये यहाँ पर यौम जो है ये अकेला नहीं है कि इबारत यहाँ पे ख़त्म हो गई हो और यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो। ऐसे तो नहीं ना? हाँ, अगर ऐसा होता ना, जैसे अब आपको इस वक़्त नज़र आ रहा है, अब मसला है। अब तो ये नकरा प्लस नकरा का फ़ॉर्मूला बन जा रहा है। वो तो फिर मुदाफ़ इलैह होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब अगर यौम के बारे में जब देखने के लिए गए तो पता चला कि यहाँ पर ये भी है, अद-दीन भी है। अब ये मुदाफ़ होने की वजह से मारिफ़ा की तरफ ये है, इसका मुदाफ़ इलैह बन सकता है। तो अब क्या करें? क्या इस मुदाफ़ को और इस मुदाफ़ इलैह को दोनों को मिलाकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बना दें? नहीं, 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 इसलिए नहीं बनाएँगे क्योंकि आपने यौम को किसी दूसरे वर्ड से ताल्लुक और निस्बत कायम होने की वजह से यहाँ पर मुदाफ़ इलैह बनाया था ना, तो जब तक वो ताल्लुक पूरा तमाम नहीं हो जाएगा, तब तक आप तरकीब के नेक्स्ट स्टेप पे लेवल पे नहीं जाएँगे। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए बात सुने कि मुदाफ़ इलैह के बाद अद-दीन ने क्या बनना है? मुदाफ़ इलैह के बाद तो कुछ भी नहीं आता। मुदाफ़ के बाद मुदाफ़ इलैह आता है। तो ये होगा पता है क्या आपका? ये आप अब आपका क्या होगा? ये जो यौम है ये बनेगा मुदाफ़ इसके लिए, अद-दीन के लिए। तो वो कैसे बनेगा तरकीब में, उसको इस तरह से लिखा जाएगा। ये बन गया मुदाफ़ और फिर यहाँ पर ये बन गया मुदाफ़ इलैह। अब समझ आई बात? तो लिहाज़ा बात ये कुछ यूँ हुई कि तरकीब को यूँ पढ़ा जाएगा कि सॉरी, मालिकी मुदाफ़, यौमी मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ और अद-दीन मुदाफ़ इलैह। अब समझ में आई बात? फिर दोबारा सुनें, मालिकी मुदाफ़, यौमी मुदाफ़ इलैह मुदाफ़, अद-दीनी मुदाफ़ इलैह। अब मुदाफ़ अपने इन तमाम मुदाफ़ इलैह से मिलकर बनेगा क्या? मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये है असल में बात। ये बनेगा यहाँ पे मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है? लिहाज़ा इनका काम खत्म, इनको खत्म कर दें यहाँ से। अब हमारे पास ये बना है और इसका तर्जुमा आएगा इस तरीके से। ये तरकीब जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। तो मैंने आपको इस सबक में मुरक्कब इज़ाफ़ी की नहवी तरकीब करने का तरीका आपको बताया है। ठीक है? अब हम चलेंगे अपने अगले सबक की तरफ और अपने अगले सबक की तरफ जाने से पहले हमारे जो लाइव वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं।